wengine wanaulizanga. Okay, tuna machine za walking tractors, tuko na tofauti. Kama ambayo unaona hii ni 20 horsepower. The big machine 20 horsepower walking tractor. Tuko na different sizes. Sanja farm tuko na different sizes, 16 horsepower na 20 horsepower, 18 horsepower. Tuko na different sizes ya walking tractor. Very powerful machine na ambayo tunaziimport from China. Hizi ndio new latest ambayo na zile zimeingia kwa hii wiki ambayo hii wiki ambayo tupo, ambayo ziko na switch ambayo zinapigwa direct, zinapigwa kick na tuagurumisha, tuweza gurumisha na funguo. So kama unasikia, hii ndio tuko nazo sasa kwenye soko saizi. The best machine, very powerful. Tuko na tires za chuma na tuko na zile tires za kawaida zile za plastic, zile za mpira ndio tuko nazo. Tuko na plow aina nyingi pia. Tuko na plow aina za moldable plow, zile ambazo inaitwa chisel plow, zile ambazo zinalima kwa zile virgin land na cotton land. Tuko na kitu inaitwa tiller. Kuna kitu ambayo inaitwa tiller. Tiller ni tuseme ni jembe bado na ni harrow ambayo inafanya harrowing wakati umefanya plowing, wakati umelima pale, ndio unaweza tumia hii tiller ikiwa na visu zake 16 kule chini. Machine yetu ni very strong, 1 liter 1 acre. 1 liter 1 acre. For example, unapolima eka 6 kwa siku, tuseme umetumia 6 liters, na mashini iko sawa kabisa. Mashini iko sawa kabisa, na tuko na warranty ya 1 year ambayo inasimamia mashini zetu. Kama pale awali tulipotangaza hizo miaka zingine za nyuma, I think tulikuwa na zile tofauti kidogo za 16 horsepower, so tumeupgrade, so tukaongeza kidogo mashini iwe sawa, na tukaweka zile quality ambayo iko juu. I think spare parts pia tuko nazo. Unaona mashini yetu iko sawa, na tuko na hizo maize planters ambayo inatumia kwa hiyo walking tractors. Kuna maize planters, tuko na aina yote. Tuko na 2 types. Tuko na fertilizer na ambayo haitumii fertilizer, na tuko na sehemu nyingine pia ya mashini inaitwa potato harvester. Potato harvester ni ile sehemu watu ambao wanalima viazi sana, ndio tutatumia kwa walking tractor ku harvest nayo, na inafanya mzuri pia. Na tuko na trailers, lakini saa hizi tumezimaliza, hatujazi assemble. Maybe wakati itakuwa sawa tutafanya hiyo mambo. So ni sawa kabisa. Mashini yetu ziko sawa. Okay. So mashini ziko sawa. Sisi ndio ambayo tuassemble hapa mashini zetu wenyewe. Tunaweza kufunga hizi mashini sisi wenyewe. Tunaona zile vitu ambayo tufunga hapa, tufunga sisi wenyewe. So tuko perfect, kazi yetu iko sawa. Hapo tutafanya delivery kwa kufundisha shambani na siku moja nzima, na utapata tatizo yote. Shamba pia tunaweza kufunga kule kwa siku 2 3, mambo iwe sawa. Okay, pause.